अस्सलामु अलैकुम सर। अस्सलामु अलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? আমার নাম মোহাম্মদ সাজু। कहाँ से आप? আমি বাংলাদেশের জামালপুর জেলা বকশিগঞ্জ থানা থেকে আসছি। वाह। आहा। तो आप सुर लेके आप शुरू करो। चलो ठीक है, शुरू करो। या नबी जी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখব, দিলের সাধ মিটায়া তোমায় দেখব। একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মুহাম্মদ, আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখব। একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মুহাম্মদ, আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখব। আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখব, আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখব, দিলের স্বাদ মিটায়া তোমায় দেখব। একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মুহাম্মদ, আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখব। একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মুহাম্মদ, আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখব। अरे इश्क नबी दिल में पैदा करो, या रसूल खुदा को भूल गए, हाँ भूल गए। इश्क नबी दिल में पैदा करो, या रसूल खुदा को भूल गए, हाँ भूल गए। याद नहीं क्या भूल गए, याद नहीं क्या भूल गए। और तुम हजरत बिलाल की ओ आजान, और तुम हजरत बिलाल की ओ आजान। आया आ जाने जब नाम नबी, आया आ जाने जब नाम नबी, उन पे गिर के मर जाना भूल गए, हाँ भूल गए। इसके नबी दिल में पैदा करो, या रसूल खुदा को भूल गए, हाँ भूल गए। इसके नबी এক রাত নবীজি ছিলেন উম্মে হানির ঘরে, জিবরাইল আসিয়া তখন বলে বিনয় করে। এক রাত নবীজি ছিলেন উম্মে হানির ঘরে, জিবরাইল আসিয়া তখন বলে বিনয় করে। দেখেছেন আল্লাহ পাকে মিরাজ হবে আপনার সাথে, মিরাজে গেলেন নবী আলাপন হলো সবই। বিদায়কালে আল্লাহ পাকে হলেন বেকার, আমার আল্লাহ বলেন দেখার সাথে মিটল না আমার। তুমি আরো কিছু সময় থাকো, তুমি আরো কিছু সময় থাকো, ইয়া নবীজি, ইয়া রাসূল আল্লাহ, ও আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ, ও আল্লাহ ইয়া রাসূল আল্লাহ। তুমি আরো কিছু সময় থাকো, দিলের স্বাদ মিটায়া তোমায় দেখো। একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মুহাম্মদ, আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখবো। একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মুহাম্মদ, আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখবো। और हुजूर चल मिराज को बलगल उला बेकमाल ही, और रोशन हुआ सर जहां कशफत जाब जमाल ही। हर कामुन का नेको हसनत जमी फिसल ही, और हूर और मलाइक रहे सल्लु अलैहि वालैहि। इसलिए सल्ले वाला या मुस्तफा की शान है, मरहबा सल्ले वाला या मुस्तफा की
क्या हुआ ईसा नबी आशे आगर सोते फलक आज तक पहुँचे नहीं कोई भी यादों से तक रसूल अल्लाह जब